आइए आज का हमारा उन्वान ही यही है, फी निदाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारने का जवाज। कल का टॉपिक बड़ा अहम था जो आपने समाअत कर लिया, आज ये समाअत करिए। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर है 7522। आइए बरकत के लिए हदीस मुबारक भी समाअत फरमाएं। अनिल बर्राई बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी क़िस्सतिल हिजरति क़ाल फ़क़दिमनल मदीनता लैलन फ़तनाज़अू अय्युहुम यंज़िलु अलैहि रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल अंज़िलु अला बनी नजारी अख़वालि अब्दुल मुत्तलिब उक्रिमुहुम बिज़ालिक फ़सअदर रिजालु वन्निसाउ फ़ौक़ल बुयूति वतफ़र्रक़ल ग़िलमानु वल ख़दमु फ़ित्तुरुक़ युनादूना या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मैंने हदीस का नंबर इंटरनेशनल नंबर कोड कर लिया है, कोई बंदा चेक करना चाहे तो। हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत का किस्सा बयान करते हुए फरमाते हैं, फरमाया हम मदीना मुनव्वरा में जब हिजरत करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो रात का वक्त था। कौन सा वक्त था? सारे नहीं बोले। रात का वक्त था। फरमाते हैं अंधेरा छा गया था और लोगों में ये बहस होने लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मेहमान बनेंगे। रात का वक्त था, मदीना शरीफ में हम पहुंचे तो लोग आपस में बहस कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे कि आज देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके यहां मेहमान बनेंगे। तो फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके ननिहाल बनी नजार का मेहमान बनूंगा और उन्हें इसके जरिए एहतराम दूंगा। मर्द और औरतें उनके मकानों की छतों पर चढ़ गए और नौजवान और खादिम रस्तों में फैल गए, बिखर गए। यानी उस खानदान के और मदीना शरीफ के लोग, जो मर्द थे जो औरतें थी, वो छतों पर चढ़ गए। रात का वक्त था, वो ऊपर से ये नजारा देख रहे थे। जो उनके गुलाम थे, खादिम थे और जवान थे, वो रस्तों में गलियों में फैल गए और वो कुछ पुकार रहे थे। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की सही हदीस बता रही है, वो कुछ पुकार रहे थे। वो क्या पुकार रहे थे? फरमाया वो पुकार रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। अब दूसरी हदीस मुबारका भी समाअत फरमाएं। ये हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ में 3578 नंबर है, इब्ने माजा शरीफ में 1385 नंबर है, अस-सुननुल कुबरा निसाई शरीफ 10495 नंबर है और सही हदीस मुबारका है। अब सुनिए, हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक नाबीना आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं कि तुम्हें इस दुआ का अजर मैदान माशर में मिले, और अगर चाहो तो तुम यहीं पर ठीक हो जाओ। दो इख्तियार दिए, और मैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, तुम यहां पर ठीक हो जाओ, अल्लाह तुम्हें बिनाई अता फरमा दे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हक में दुआ करूं और इसका अजर तुम्हें मैदान माशर में मिले और वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो वो शख्स नाबीना कहने लगा, हुजूर जिंदगी कठिन हो चुकी है, लम्हे यहां तक आ चुके हैं, डरता हूं रब की नाशुक्री ना हो जाए,
آپ دعا فرمائیں میرے لیے, یہیں پہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے, اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, یا محمد دیواروں پہ لکھ دیتے ہو, مسجد کے باہر یا محمد لکھتے ہو, یا محمد کہتے ہو, تمہارے بچے یا نبی اللہ کہتے ہیں, یا محمد کہتے ہیں, یا رسول اللہ کہتے ہیں, جبکہ یا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, نبی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو آئیے اب حضور نے ان کو کیا کہا, سرکار ان کو دعا مانگنا سکھا رہے ہیں. اور میں ٹھیک ہے وضو کرو, انہوں نے وضو کر لیا. سرکار نے فرمایا اب میں تمہیں سکھاتا ہوں, تم اس طریقے سے دعا مانگو. میں نے 3 بڑے حوالے حدیث کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ سامنے میرے اس کی لمبی عربی تھی اس لیے نہیں پڑھی, وقت کلوز ہوتا ہے, لکھا ہوا ہے سامنے. اب حضور ان کو کیا سکھا رہے ہیں, فرمایا اچھی طرح وضو کرو, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. حضور سکھا رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر تو مجھے کہے, یہ کہنے کے بعد پھر رخ میری طرف کر اور تو کہے یا نبی اللہ. پھر تو کہے بھائی یہ کیا ہے, یہی تو یا رسول اللہ ہے, یہی تو یا نبی اللہ ہے. حضور سکھا رہے ہیں, فرمایا تو مجھے کہے یا نبی اللہ, میں اپنے رب کو آپ کا واسطہ دیتا ہوں اور تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو, اے اللہ میرے حق میں حضور کی شفاعت کو قبول فرما. اچھا یہاں پہ ایک اعتراض کوئی بندہ کر سکتا ہے, آج بھی لوگ کئی اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی بات ٹھیک ہے, بات یہ بھی ٹھیک ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے, حضور زندہ تھے, وہ سرکار کے سامنے تھا, تو وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ. تو سرکار زندہ ہو تو سرکار کو کہنا چاہیے جب ظاہری طور پر حضور کا وصال ہو جائے. ہم اہل سنت ہے نا, اور میں نے یہ زندہ پر ایک ٹاپک ریکارڈ کروا دیا, یوٹیوب پر میرا پڑا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ ہوتے تھے. یہ عنوان میں نے کئی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھی ہوئی ہیں, وہ یوٹیوب پر موجود ہے, آپ سن چکے ہیں. اب ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور زندہ ہیں, لیکن جو کہتے ہیں کہ ظاہری زندگی کے بارے میں یہ حضور دنیا میں تھے تو یہ کہنا چاہیے, اب نہیں کہنا چاہیے, جب تک نبی زندہ ہو تو یا کہنا چاہیے, پھر نہیں کہنا چاہیے. آئیے اس کا بھی جواب دے جائیں, اس اعتراض کا جواب, اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں, وہ بھی حدیث مبارکہ کی روح سے. یہ میرے پاس ادھر حدیث مبارکہ ہے, میں نے یہاں ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور بڑی کمال کی حدیث مبارکہ ہے. اب جو بندہ اعتراض کرے کہ جناب حضور کی زندگی مبارکہ میں تو تھا اب نہیں, یہ کتاب ہے, نام ہے المعجم الصغیر للطبرانی, 183 نمبر حدیث ہے, اور المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر ہے جناب 8232. حضرت عثمان بن حنیف, یہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ کی حدیث مبارکہ کے راوی ہیں, یہی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے کام کے لیے بار بار حاضر ہوتا تھا. اب بات آ گئی جناب عثمان غنی کے زمانہ میں, کہا جناب عثمان غنی کے پاس بار بار حاضر ہوتا تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے, مصروفیت زیادہ تھی, معاملات زیادہ تھے, تو آپ کی توجہ اس کی جانب نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی اس کی حاجت روائی کر پا رہے تھے. وہ آدمی ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا, اس بات کی شکایت کی, تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ وضو کی جگہ پر جا اور وضو کر, پھر مسجد میں آ, 2 رکعت نماز نفل پڑھ, پھر کہہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وہ جو طریقہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا. آپ جناب عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ تو کہہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محمد نبی رحمت کے وسیلے سے
तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं जो रहमत वाले नबी हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके जरिए से या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं या मोहम्मद, मैं आपके वसीला से, मैं आपके वसीला से रब ताला की बारगाह में ये दुआ करता हूं। फरमाया तेरी तरफ या अल्लाह, मैं तेरे नबी के वसीला से मुतवज्जे होता हूं, ऐ अल्लाह मेरी हाजत पूरी कर दे। और यहां अपनी हाजत का जिक्र करो, यानी जो तुम्हारी तलब है, जो तुम्हारा मसला है, जो तुम्हारी परेशानी है, या मोहम्मद कहने के बाद फिर अल्लाह के सामने उस हाजत का भी जिक्र करो, उस परेशानी का भी जिक्र करो और आ जाओ, हत्ता कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। वो आदमी चला गया, उन्होंने जो कुछ उसे कहा था उसने वही किया। फिर हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर गया तो दरबान आ गया, यहां तक कि उसने इनका हाथ पकड़ लिया और जनाब उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा दिया। हजरत उस्मान ने आज, हजरत उस्मान गनी ने आज बड़े एहतराम के साथ उसे अपने पास चटाई पर बिठा लिया और फरमाया आपकी हाजत क्या है। उन्होंने अपनी हाजत बयान की और हजरत उस्मान गनी ने वो पूरी कर दी और फरमाया कि तुम्हें पहले इस तरह हाजत को बयान करना चाहिए था, आज तुमने इस तरह हाजत बयान करने में बड़ी देर कर दी, यहां तक कि ये वक्त आ गया। और फरमाया आइंदा तुम्हारी कोई भी हाजत हो तो मेरे पास चले आना, उस्मान इंशाअल्लाह पूरी करेगा। तो पता चला सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला से कि भाई हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का यही अकीदा था। जनाब उस्मान गनी को पता चला कि वो हुजूर का वसीला देके और या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह के दुआ मांगता है। फरमाया ये तरीका तूने बड़ी देर से इख्तियार किया है, अगर तू पहले करता तो तेरी हाजत पहले पूरी हो जाती। अच्छा, यहां तक एक एतराज और होता है, वो कहते ठीक है जी, सहाबा कराम का दौर था और अल्लाह से दुआ मांगनी थी, तुम्हारा जो भी मसला हो तुम हुजूर को पुकारते हो, तुम्हारे घर में जनाब बच्चा बीमार हो जाए तुम कहते हो या रसूलुल्लाह शिफा दे दे, तुम्हारा जो भी मसला हो तुम हुजूर को पुकारते हो। तो आइए इस पर मैं आपके सामने एक बिल्कुल मुख्तसर 2 लाइनों की हदीस मुबारक रख के, वो भी सिर्फ तर्जमा के वक्त थोड़ा है, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस का नंबर 993, शिफा शरीफ के अंदर 18 नंबर सफा पे ये सही हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद फरमाते हैं कि इब्ने उमर का पांव सुन हो गया। ये जो हर परेशानी में हम या रसूल अल्लाह पुकारते हैं। आइए सर, रुकिए भाई साहब, अब ये इधर सुनिएगा जी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद फरमाते हैं कि इब्ने उमर यानी जनाब उमर के बेटे का पांव सुन हो गया। उनसे किसी आदमी ने कहा कि अपने सबसे, अब तवज्जो हदीस की तरफ करिए, उनसे किसी ने कहा अपने सबसे प्यारे को याद करो, तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो उन्होंने जोर से पुकारा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, तो उसी वक्त उनका पांव ठीक हो गया। ये जनाब उमर के बेटे हैं, इनसे कहा गया कि उसको पुकारो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो इन्होंने कैसे पुकारा या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह ने शिफा भी अता फरमा दी। अजीजान गिरामी कदर, या रसूल अल्लाह हम जो पुकारते हैं तो हमारे पास ऐसी कई अहादीस मुबारका मौजूद हैं। आले सुन्नत का अकीदा मैंने पहले दिन अर्ज किया था, हम गौर करें तो या अल्लाह के कुरान के मुताबिक है या पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक है।